हेलो एवरीवन आज ये सेसन रे आम आलोचना करिबा पेडागोजी 2014 रु 2024 पर्यंत इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी को एथिरा में फुल डिस्कशन करिबा आगामी स्पेशल ओटीटी सेवक सेविका पई आपण क्लास टी बहुत ही इंपोर्टेंट रहउची। तो चलंतु स्टार्ट करिबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिची शैशव अवस्था रे बयस सीमा केते। शैशव अवस्थार बयस सीमा केते केते हबो। ऑप्शन ए रे जन्म रू 1 वर्ष देछि, बी रे देछि जन्म रू 6 वर्ष देछि, सी रे देछि जन्म रू 2 वर्ष देछि, डी रे देछि जन्म रू 5 वर्ष। ए राइट आंसर कोडा हबो। राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर सी जन्म रू 2 वर्ष पर्यंत को हम कहबा शैशव अवस्था बोली कहि थाउ। माने रखिबे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शिशु मानकर बौद्धिक विकास उपरे गवेषणा करिथिबा मनोविज्ञान नाम कोन। हरलक ना जिया पियाजे ना लॉरेंस कोलबर्ज ना कौन सी नुहे। ए राइट आंसर कोडा हबो। ए राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे। माने रखिबे शिशु मानकर बौद्धिक विकास उपरे गवेषणा करिथिबा मनोविज्ञानिक नाम होछि जीन पियाजे। माने रखिबे। तो जीन पियाजे पिलार बौद्धिक विकास को चारोटी पर्याय रे विभक्त करिसथि। कोन कोन माने रखिबे। गोटे होछि संवेदीकारक पर्याय, आ गोटे प्राक संकाचधर्मी पर्याय, आ गोटे होछि स्थूल संकाचधर्मी पर्याय, आ गोटे होछि विमूर्त संकाचधर्मी पर्याय। माने रखिबे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा शारीरिक गठन फल रे शिक्षार्थीर प्रगतिशील परिवर्तन को कौन कहुए। शारीरिक गठन फल रे शिक्षार्थीर प्रगतिशील परिवर्तन को कौन कहुए। अभिवृद्धि को कहिबा ना परिपक्वन कहिबा ना विकास कहिबा ना वृद्धि कहिबा। राइट आंसर कोडा हबो। राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर बी। माने रखिबे परिपक्वन कहुए। शारीरिक गठन फल रे शिक्षार्थीर प्रगतिशील परिवर्तन को हम कहबा परिपक्वन बोली कहि थाउ। माने रखिबे। तो अभिवृद्धि का कहबा। अभिवृद्धि होछि शारीरिक परिवर्तन को हम कहबा अभिवृद्धि बोली कहि थाउ। तो विकास कोन। विकास होछि शारीरिक गठन व अनुभूति द्वारा शिक्षार्थीर कार्यधारा रे क्रमागत प्रगतिशील परिवर्तन को हम कहि थाउ विकास बोली कहि थाउ। आ वृद्धि का कहबा। वृद्धि होछि शरीर किंबा शरीर कौनसी अंगर वर्धित व प्रसारित अवस्था को हम कहबा वृद्धि बोली कहि थाउ। माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा वंशाणुगुणर बाहक किए। वंशाणुगुणर बाहक किए। शुक्राणु ना उत्पादन अणु ना डिंबाणु ना डिंबकोश। ए राइट आंसर कोडा हबो। राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर बी। माने रखिबे उत्पादन अणु। ऑप्शन नंबर बी वंशाणुगुणर बाहक होछि उत्पादन अणु। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही बौद्धिक विकास प्रथम पर्याय को कौन कहुए। बौद्धिक विकास प्रथम पर्याय को कौन कहुए। प्राक संकाचधर्मी पर्याय कहुए ना स्थूल संकाचधर्मी पर्याय कहिबा ना विमूर्त संकाचधर्मी पर्याय कहिबा ना संवेदीकारक पर्याय कहि थाउ। ए राइट आंसर कोडा हबो। ए राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर ए। बौद्धिक विकास प्रथम पर्याय को हम कहि थाउ संवेदीकारक पर्याय कहि थाउ। आ द्वितीय पर्याय को हम कहि थाउ प्राक संकाचधर्मी पर्याय कहिबा। आ तृतीय पर्याय को हम कहिबा स्थूल संकाचधर्मी पर्याय कहिबा। आ चतुर्थ पर्याय को हम कहि थाउ विमूर्त संकाचधर्मी पर्याय कहि थाउ। माने रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही विमूर्त संकाचधर्मी पर्यायर हाराहारी बयस केते। विमूर्त संकाचधर्मी पर्यायर हाराहारी बयस केते केते हेबो। माने रखिबे ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष ऊर्ध्व को हम कहिबा विमूर्त संकाचधर्मी पर्याय कहिबा। माने रखिबे। आ 2 वर्ष रु 7 वर्ष पर्यंत को केउ अवस्था कहिबा केउ पर्याय कहिबा। माने रखिबे 2 रु 7 वर्ष को हम कहिबा प्राक संकाचधर्मी पर्याय कहिबा। आ 7 वर्ष रु 12 वर्ष पर्यंत को हम कहिबा स्थूल संकाचधर्मी पर्याय कहिबा। आ जन्म ठारू 2 वर्ष पर्यंत को हम कहिबा संवेदीकारक पर्याय कहि थाउ। माने रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा। बालक बालिका माने सामाजिक नीति नियम माने कार्य करिबा केउ समय रे देखिबाकू मिलिथाय। शैशव अवस्था रे ना आद्य बाल्यावस्था रे देखिबाकू मिलिथाय ना परवर्ती बाल्यावस्था रे देखिबाकू मिलिथाय ना आद्य कैशोर अवस्था रे देखिबाकू मिलिथाय। ए राइट आंसर कोडा पर। राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर डी आद्य कैशोर अवस्था रे देखिबाकू मिलिथाय। बालक बालिका माने सामाजिक नीति नियम माने कार्य करिबा आद्य कैशोर अवस्था समय रे देखिबाकू मिलिथाय। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी अप्रीतिकर आवेग नुहे। तो प्रश्न पचारि तो भितर कोडा गोटे अप्रीतिकर आवेग कोडा नुहे।
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅନୁରାଗ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ ପଚାରିଛି କି ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ତ ଅନୁରାଗ। ତ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ହେଇଗଲା, ଅନୁରାଗ ହେଇଗଲା, ସ୍ନେହ ହେଇଗଲା, ସୁଖ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଅଟେ। ତ ଭୟ, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଦଳର ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଶା କରିବା ଶିଶୁର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଅଟେ? ନୈତିକ ବିକାଶ, ନା ଆବେଗିକ ବିକାଶ, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ନା ସାମାଜିକ ବିକାଶ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ। ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଦଳର ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଶା କରିବା ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅଟେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିଶୁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ବିପରୀତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନଥାଏ, ଡି ଦେଇଛି ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଭାବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଭାବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଗୁଣଟି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିସରଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ଦେଇଛି, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସହନଶୀଳତା ଦେଇଛି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସହନଶୀଳତା ନୁହେଁ। ସହନଶୀଳତା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିସରଭୁକ୍ତ ସହନଶୀଳତା, ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଏକ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଏକ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ସମବୟସ୍କଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା, ସିରେ ଦେଇଛି ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଭୁଲ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଭୁଲ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଏକ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଆବେଗିକ ବିକାଶ, ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ନା ନୈତିକ ବିକାଶ, ନା ଭାଷାଗତ ବିକାଶ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ମନେ ରଖିବେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପିଲାର ବିକାଶରେ କ'ଣ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାର ବିକାଶରେ କ'ଣ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ? ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ଭିନ୍ନତା, ନା ଉଭୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନତା, ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉଭୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନତା ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବିକାଶର ମୂଳନୀତି? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିକାଶର ମୂଳନୀତି କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ, ବିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ବିକାଶ ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ଦିଗ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିକାଶର ଏକ ଦିଗ କେଉଁଟା? ଶାରୀରିକ, ନା ମାନସିକ, ନା ଆବେଗିକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର କେଉଁ ବିକାଶର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ନା ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ନା ମାନସିକ ବିକାଶ, ନା ନୈତିକ ବିକାଶ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ମନେ ରଖିବେ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ, ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି,
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा जन्मरू किछि मास मध्यरे शिशु केतोटी सरल आचरण प्रदर्शन करिथांती गोटिए ना दुईटी ना पांचटी ना छटी राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी पांचटी जन्मरू किछि मास मध्यरे शिशुटी पांचटी सरल आचरण प्रदर्शन करिथांती ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा शिशु काहींकी क्रोधान्वित होइते शिशु काहींकी क्रोधान्वित हुए ऑप्शन ए दिछि ता कार्यकलाप अଯଥା हस्तक्षेप कले ना ता प्रति प्रियाप्रीति बा पक्षपातिता आचरण कले ना दीर्घ समय पाई एक स्थान रे आबद्ध करी रखिले ना उपरोक्त समस्त हम राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिशुर मूल आवेग अटे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा उठे शिशुर मूल आवेग अटे स्नेह ना भय ना क्रोध ना उपरोक्त समस्त ए राइट आंसर कोडा हम ए राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त मन रखिए। तो शिशु मानकर तीनोटी मूल आवेग होउछि स्नेह भय क्रोध मन रखिए एसबू शिशुर मूल आवेग अटे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी पिलार बौद्धिक विकास अंतर्गत तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा उठे पिलार बौद्धिक विकास अंतर्गत ऑप्शन ए देछि भाषा शिक्षा करिबा देछि बी रे देछि निज परिवेश विषय जानवा को आग्रह प्रकाश करिबा देछि सी रे देछि विभिन्न व्यक्ति वस्तु घटना मध्य सामंजस्य अनुभव करिबा देछि डी रे देछि उपरोक्त समस्त राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। तो नेक्स्ट देखिबा वस्तुर नित्यता संबंधी प्रणाली केउं पर्यायर पिला बुझिबाकू समर्थ हुए प्राक संकाचधर्मी पर्यायर ना स्थूल संकाचधर्मी पर्यायर ना संवेदीकारक ना विमूर्त संकाचधर्मी पर्यायर राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी स्थूल संकाचधर्मी पर्यायर पिला बुझिबाकू समर्थ हुए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा शिशु मानकर सामाजिक उपयोजन क्षमता भित्तिक विविधता निम्नलिखित केउं गुणावलीर परिसरभुक्त शारीरिक और दैहिक गुणावली ना मानसिक गुणावली ना व्यक्तित्व संबंधी गुणावली ना कौनसी नुहे राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व संबंधी गुणावली ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी पर्यवेक्षण प्रणालीर सोपान नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा उठे पर्यवेक्षण प्रणालीर सोपान कोडा नुहे तथ्य विश्लेषण देछि फलाफल प्रयोग देछि प्रासंगिक तथ्य संग्रह देछि डी देछि सिद्धांत निरूपण राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी फलाफल प्रयोग एटा किंतु पर्यवेक्षण प्रणालीर सोपान नुहे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा अन्य जणे हसिले बा कांदिले आमे हसु बा कांदू तो एटा गोटे केउं प्रकार अनुकरण क्रियात्मक ना अर्थहीन ना अज्ञात ना सहानुभूति सूचक राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ हूँ गोटे सहानुभूति सूचक मन रखिए सहानुभूति सूचक अनुकरण अन्य जड़े हसिले बा कांदिले आमे हसु बा कांदू तो यहाँ हूँ सहानुभूति सूचक अनुकरण ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शारीरिक क्लांतिर उदाहरण नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे शारीरिक क्लांतिर उदाहरण कोडा नुहे गड़गंड रोग ना अनिच्छा सत्य गणित शिक्षादान ना अनिद्रा रहिबा ना असुस्थ आखि राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी अनिच्छा सत्य गणित शिक्षादान एटा किंतु शारीरिक क्लांतिर उदाहरण नुहे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी को दृश्य श्राव्य उपकरण तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे दृश्य श्राव्य उपकरण कोडा टेलीविजन ना ग्रामोफोन ना रेडियो ना फोटोग्राफ राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए टेलीविजन टेलीविजन हूँ गोटे दृश्य श्राव्य उपकरण तो दृश्य श्राव्य उपकरण कौन मन रखिए दृश्य श्राव्य उपकरण माने देखिपर शुणी ताको कह दृश्य श्राव्य उपकरण कही था ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिपा केउटी श्रेणी परिवेशर अंतर्भुक्त नुहे तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गोटे श्रेणी परिवेशर अंतर्भुक्त कोडा नुहे शिक्षण कौन ना शिशुप्रिय उपादान ना कलापठा ना शिक्षण कार्य व
ମହତ୍ଵବାଣୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶିଶୁ ପ୍ରିୟ ଉପାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କଟି ଅଲଗା? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କ, ନା ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କଟି ଅଲଗା, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଲୋଚନାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଷୟଗତ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର ସମସ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର କେଉଁ ସୋପାନର କାର୍ଯ୍ୟ? ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ନା ସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁକଳ୍ପନା ଗଠନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବେଦନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ଉପାୟ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଅନୁକରଣ, ନା ପରିପୋଷଣ, ନା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପରିପୋଷଣ ଶିକ୍ଷଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ ନିମ୍ନ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ନିମ୍ନ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, ନା ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା, ନା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷଣ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ନିଶା ସେବନ, ନା ଅସୁସ୍ଥତା ବା କ୍ଳାନ୍ତି ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଛିଙ୍କିବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ନା ସ୍ୱଭାବ, ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗଠନ, ନା କୃତିତ୍ୱ ସ୍ତର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସ୍ୱଭାବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ? ପ୍ରତି ପିଲାର ଦକ୍ଷତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିରୂପଣ, ନା ଶିକ୍ଷଣରେ ପଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, ନା ନିଜସ୍ୱ ବେଗରେ ଶିଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ? ବାନ୍ଦୁରା, ୱାଲ୍ଟର, ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍, ନା ଗେଟ୍ସ, ନା ସ୍କିନର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବାନ୍ଦୁରା ୱାଲ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ହସିଲେ ବା କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ ହସୁ ବା କାନ୍ଦୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣ? ଜ୍ଞାତ, ନା ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ, ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ନା ଅର୍ଥହୀନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ସ୍କିନର, ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍, ନା ଗେଟ୍ସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଥର୍ନଡାଇକ୍। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦର ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଥର୍ନଡାଇକ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଅନୁକଳ୍ପନା କରିବା, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତୁଳନା ଓ ବିଭାଗୀକରଣ, ନା ତର୍କ କରିବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା
ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଆବେଗକୁ ସୂଚାଇ ନାହିଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ? ଆନନ୍ଦ, ନା ଦୁଃଖ, ନା କୌତୂହଳ, ନା ସହିଷ୍ଣୁତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସହିଷ୍ଣୁତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ସକ୍ରିୟ, ନା ମୁକ୍ତ, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସହନ ଶକ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ସହନ ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନା ଗାଲ୍ଟନ୍, ନା ଟରମାନ୍? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ମନ୍ଥର, ନା ଅନଗ୍ରସର, ନା ସାଧାରଣ, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସାଧାରଣ। ମନେ ରଖିବେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଦେବା। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖିବା, ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିବା। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛି, ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦେଇଛି, ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଛି। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ଫଳାଫଳ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳାଫଳ। ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ଭାପକ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିକାଶ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଅଟେ? କଳାପଟା, ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼, ନା ସ୍ଥିର ଛବି, ନା ପ୍ରତିରୂପ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରତିରୂପ। ପ୍ରତିରୂପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି, ନା ଅନୁକରଣ, ନା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତନ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥବୋଧକ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ, ନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ?
राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर सी शिक्षक खूब सक्रिय। तो नेक्स्ट देखा केउटी बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्थार एक वैशिष्ट्य नुहे। ऑप्शन ए रे जड़े शिक्षक एक समय एकाधिक श्रेणी शिक्षादान करती। बी रे शिक्षक गोटे श्रेणी पाठ दे अन्य श्रेणी शिक्षादान करती। सी रे शिक्षक क्रमान्वय गोटे पर गोटे श्रेणी शिक्षादान करती। डी रे गोटे श्रेणी मॉनिटर द्वारा श्रृंखला रक्षा करती। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर सी शिक्षक क्रमान्वय गोटे पर गोटे श्रेणी शिक्षादान करती। ये किंतु बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्था एक वैशिष्ट्य नुहे। तो नेक्स्ट देखा केउटी सृजनात्मक चिंतन एक उपादान नुहे। केन्द्रापसारी चिंतन ना केन्द्राभिमुखी चिंतन ना नमनीय चिंतन ना नूतनत्व चिंतन। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी जब राइट आंसर केन्द्राभिमुखी चिंतन ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हरलोक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते हम मन रखिए 2 ରୁ 6 वर्ष ताको हम कहिबा आद्य बाल्यावस्था कही था। तो नेक्स्ट देखा शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुधान करने केउं पद्धति अवलंबन करा जाय थाए। पर्यवेक्षण ना साक्षात्कार ना स्वपरीक्षण ना उपरोक्त समस्त। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त पद्धति अवलंबन करा जाय थाए। तो नेक्स्ट देखा विकासर केउं अवस्था शिशुर ठीक व भूल मध्य पार्थक्य बुझीपारी। शैशव अवस्था ना आद्य बाल्यावस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना प्राक कैशोर अवस्था। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी आद्य बाल्यावस्था शिशु ठीक व भूल मध्य पार्थक्य जानी था ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउं उक्ति विकासर नियम को बुझाऊँगी। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर सी विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया यहाँ हूँ विकासर नियम को बुझाऊँगी। तो नेक्स्ट देखा बुद्धि संपर्क 2 उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए स्पियरमैन ना गाल्टन ना बीने ना टॉरमान। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए स्पियरमैन। बुद्धि संपर्क 2 उत्पादक तत्पर प्रवर्तक हूँ स्पियरमैन ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउंटी धारणा गठनर ठीक क्रम अटे। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी इंद्रियानुभूति सूक्ष्म दर्शन पृथकीकरण सिद्धांतिकरण। तो यही क्रमटी ठीक अच्छे मन रखिए ऑप्शन नंबर डी जब राइट आंसर शिशु इंद्र द्वारा ज्ञान आहरण करें आहरित ज्ञान को सूक्ष्म भाव में चिंता करी पृथकीकरण करें यह विषय रे सिद्धांत उपनीत होता है मन रखिए। तो यही क्रम ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन। अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन तार अर्थ कौन हम भिन्नक्षम शिक्षार्थी शिक्षण सुजोग ना सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग ना शिक्षण रे आगुआ पिला अधिक गुरुत्व ना शिक्षण रे पछुआ पिला अधिक गुरुत्व। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ हूँ सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउठी मूल्यनर एक उदाहरण। तो 4टी ऑप्शन दे तो भितर कौटा गोटे मूल्यनर एक उदाहरण कौटा एक देती हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा खाता देखा देती 2 नंबर देती श्रेणी परीक्षा खाता देखा। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी कौन नुहे। तो नेक्स्ट देखा डेलंक अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथमे कौन रही मौखिक संकेत ना प्रत्यक्ष अभिज्ञता ना परोक्ष अभिज्ञता ना दृश्य संकेत। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए डेलंक अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथमे रही मौखिक संकेत रही तापर रही दृश्य संकेत मन रखिए। तो अभी देखा लास्ट क्वेश्चन केउटी प्रक्षेपण उपकरण। तो 4टी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे प्रक्षेपण उपकरण कौटा। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर सी एपिडायोस्कोप यहाँ हूँ गोटे प्रक्षेपण उपकरण। तो कौन कौन प्रक्षेपण उपकरण मन रखिए एपिडायोस्कोप हो गला चलचित्र हो गला टीवी हो गला कंप्यूटर हो गला स्लाइड हो गला प्रोजेक्टर यह सब हूँ प्रक्षेपण उपकरण अटे ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।